3 weeks yang remaining ni. That is very fast. Short semester is meant to be very, very short. Okay, objective of this slide, it is all about organization. Maybe some of you have learned about organization. You will learn again organization in project management, mungkin some other courses lah. Because organization and organizational structure dan sebagainya, dia ada very thick book all about organization sahaja. Just imagine about organization saja ada textbook for that. Jadi kita just take all kind of dia punya essential part only lah. First, kita nak pergi kepada organization. What is an organization? Sebenarnya semua kita pernah ataupun sedang berada dalam organization yang kita refer sebagai as actually is a formal organization. Organization can be informal. Contohnya dekat taman perumahan kita, kita jadi ahli majlis rukun tetangga. Dia tak ada gaji, tak ada bagai. Tetapi that is informal in such a way it is dia tak ada misalnya structure je, ada misalnya surat lantikan ke apa kan, kadang-kadang cakap-cakap gitu aja. But whatever it is, any organization, regardless of whether small, big and whatever, it basically serve purposes. Mesti ada goal. Ini ada 4 item ni. Yang item yang kalau kita lihat, let me use my pen. Okay, my pen. Item yang pertama ni, goal. Dia sebut goal. Okay, goal oriented. Even kalau kita lihat contoh, tiba-tiba kamu dapat nama kamu timbul dalam grup WhatsApp. Kan, tiba-tiba pak keluar nama. Jadi what would be the first question you will ask normally? So, normally you will ask, ni grup apa? Nampak tak? Ni grup apa? Tiba-tiba kan? Sebab dia tak bagi title. Kalau dia bagi title tu kita fahamlah, kita agak-agak lah what is the purpose. We can always ask the purpose. Jadi, people form organization, a group of people, a company, or whatever, association, there must be a common goal to be achieved. Jadi, this common goal to be achieved, nanti dia akan delegate kepada orang-orang yang dilantik ataupun menganggotai organisasi tersebut. Jadi, kalau tidak nanti siapa nak buat kerja? We already have the KPI, then who is going to do the work? This is what we call delegation, delegate. Jadi kita nak delegate ni basically mesti ada proper method, cara supaya KPI tadi being achieved. Dan kalau kita lihat organization, kita akan break down into what we call kita panggil structure ni. Contohnya kita sendiri, kamu berada dalam organisasi kamu JKR ke mana-mana, mesti kamu ni duduk di bawah satu unit, satu section, satu department. Kalau kita dekat UTM bukan setakat unit, kita ada department, kita ada school lagi. Lepas tu kita ada faculty lagi. That's how organization are being break up ataupun being structured in such a way semuanya basically untuk fulfill kita panggil KPI tadilah ataupun kerja yang nak dibuat. Okay? Kita tak nak misalnya kalau kita tak break up into certain unit function, dia akan jadi overlapping. Benda tu semua akan ada dalam next slide lah anyway. And the most important thing about organization is basically the people. Jadi bila kita sebut organization, is the people that make up the main component of the organization. Jadi kalau kita ingat dulu dalam planning scheduling, kita pernah mention perkataan WBS. WBS stand for Work Breakdown Structure. Jadi kita punya activity or task, we want to break down into a smaller unit that we can measure or we can easily identify dan sebagainya. And in planning, there is one terminology, we call it OBS. OBS stand for Organizational Breakdown Structure.
Jadi structure ni datang daripada point yang satu tadi. Yang O ni stand for basically people. It is people who make up into organization. Jadi the success of any organization depend very much on how people in that organization interact. How they interact, how they socialize, how they coordinate work dan sebagainya. Walaupun kita break up people into smaller unit or different unit, jadi dia tak boleh berpendirian, saya buat kerja saya saja. Yang kerja unit lain saya tak kisah. No, basically, even though we are being breaking up into unit or section whatever, actually there are coordination that we need to play or take part in order for us to achieve one common goal. Kalau tidak, nanti organisasi akan jadi huru-hara. Masing-masing nak buat kerja dia tanpa menghiraukan how basically his or her work tadi will have some kind of influence over other people works. Jadi contohnya kata kalau kita nak buat kerja lambat-lambat, slow, memanglah kita rasa kita nak relax lah, kita pun kena ada kencing manis, darah tinggi, jantung berlubang dan sebagainya. Jadi kita rasa nak slow down lah, dah umur dah 50-an ke. Well, slowing down thing is okay, but then how could they influence other unit? People are waiting for us, for instance. Itu contoh lah. Okay, that is organization. Consists of structure, people, task, and technique to achieve a common goal. Organizational structure. Now we go into structure. Structure ni, kalau kita kata dia punya cabang-cabang dia lah. Bila kita pergi ke mana-mana office, the first thing dekat dia punya pintu depan ke, mesti ada big organizational chart. Dan kalau kita lihat organizational chart tu, dia akan start dengan dia punya boss, contohlah. Lepas tu dia akan break down into dia punya manager ke lagi. Lepas tu breakdown lagi, breakdown sampailah unit yang paling kecil. Mungkin kita duduk yang paling bawah sampai tak masuk dalam carta organisasi. That's how we are not very important to organization. So anyway, kalau kita lihat this breakdown, this is very common way to express our organization melalui yang kita panggil structure. Sebenarnya kalau kamu Google struktur organisasi, dia sebenarnya ada macam-macam bentuk. Ada bentuk macam bulatan pun ada. Macam kita main dart kan. Dia punya big boss tu akan duduk dekat dia punya yang merah tu. Bull's eye tu. Yang maksudnya semakin jauh kita daripada bull's eye tu, semakin tak ada apa-apa lah that guy, contohnya lah. Jadi dia ada macam-macam bentuk. Jadi bentuk yang organisasi pilih tu, mestilah basically nak fulfill organisation punya, kita kata, goal, mission dan sebagainya lah. Ataupun untuk orang mudah nampak, untuk misalnya kita mudahlah nak lihat siapa authority, kemudian siapa dia punya partner dan sebagainya dalam sesuatu unit tersebut. Jadi bentuk yang macam ni ialah bentuk yang very common. Tetapi sebenarnya dia bukanlah bentuk yang ini saja. There are so many. Okay, so many. Kebetulan kita nampak yang bentuk yang kita panggil tree ni, T3 ni. Alright. And then dalam satu organisasi itu, dia bukan setakat nak maintain a good communication, a good flow of communication or allocation of resources, finance dan sebagainya. Inilah yang item yang nombor 1 tadi. Yang nombor 2 yang juga penting ialah isu contohnya continuity. Ini disebut stability, continuity. Kalau kita lihat contoh, a good organization, regardless of what happened to certain key individual, that organization do not cease to operate. Contohnya macam Apple. Apple kita tahulah, sekarang ni dia kalau dalam dunia ni, dia dah jadi sebelum ni
sekarang ni rasanya dapat dekat Amazon ke tak silap. Tapi dia neck to neck lah. Sebelum ni Apple. Walaupun produk Apple ni tak banyak yang dikeluarkan berbanding dengan company-company lain, tetapi dia being considered as the most valuable company in the world. Dia punya value of jenama dia tu worth $1 trillion. Contohnya lah. Walaupun dia punya orang kuat dia, yang siapa tu, Jacob ke, dah meninggal. Sebelum ni dia memang orang yang founder of Apple. Lepas tu dia ada partner dia, adalah in between tu ada benda yang berlaku, dia separated lah from partner dia. Lepas tu dia coming back. Bila dia coming back tu yang menyebabkan Apple tu naik balik dengan produk iPhone lah, iPad lah, iPod lah, kemudian Mac lah sebagainya kan, yang orang tergila-gilakan lah dia punya produk tu kan. Tetapi what happened bila dia meninggal? Jadi Apple is still going on. Kenapa dia going on? Ini yang kita panggil a strong organizational structure. Dia ada continuity. Jadi structure ataupun orang-orang yang kita dah letak tu, that's what make the organization basically great. They can basically continue doing works without even having a boss. Kita lihat another classic example. Contohnya macam kerajaan kita lah, kerajaan Malaysia. Di UTM ni kita ada ramai jugalah international student. Kadang-kadang international student ni datang daripada negara-negara yang kita mundur sikit lah daripada Malaysia. Afrika for instance, daripada Middle East, daripada Bangladesh ke Indonesia. Kadang-kadang dia orang juga puzzle. How come Malaysia hari itu at one time tidak ada prime minister ataupun berlaku pertukaran government, but then we do not have the riot, we do not have the demonstration macam negara-negara lain. Dia kata kalau negara dia dah banyak dah berlaku huru-hara, and then still the government can still functioning. Well, sebenarnya I tell you, bukanlah menteri-menteri itu yang penting. Sebenarnya kaki tangan awam ni. Kan kamu-kamu pun sebahagian daripada kaki tangan awam. Kita regardless of who is going to govern, we are doing our work. So this is what we call the structure. The system, if the system is fully functional ataupun well established, the system get going. Ini yang dimaksudkan dengan item number 2 tadi. Jadi sebab tu penting untuk kita maintain kita punya corporate culture, budaya corporate. Because if organization have a strong organizational culture, budaya dia tu, budaya tu dia akan mempertahankan any wrongdoing ataupun any substandard practice. Dia sentiasa akan memikirkan in a creative way how basically we can make the organization grow and grow and grow and grow. That is a good thing about having a good ataupun well-established organizational structure. Jadi structure tu sebenarnya penting. Bukan dia setakat kita kata just for the sake of to show in term of drawing ni, tetapi kerana dia membantu untuk kita kata get things going regardless of if certain individual ataupun kelemahan mungkin akan ada di beberapa bahagian lain. Okay? So, a good organization structure biasanya akan ada division, linkages, hierarchy, authority. Okay. Okay, principle of organizational structure ada berapa ni? Ada 4. Kita nak lihat pertama sekali hierarchy of command. This is very important. Hierarchy of command ni maksudnya siapa yang beri arahan. Biasanya kalau kita kata dalam bentuk organizational structure, the vertical command ni, biasanya orang atasan akan beri arahan, dia akan dipas kepada orang bawahan. Orang bawahan tu kita ada immediate boss, intermediate boss dan sebagainya. So they will pass the instruction. Jadi orang-orang bawahan ni is basically bekerja untuk fulfill arahan daripada orang atasan. Okay? Hierarchy of command. Jadi manakala orang arahan pula, orang bawahan pula, dia lebih kepada feedback.
Okay. Jadi instruction will be coming from the top. Kita panggil ni ialah top down, manakala feedback biasanya bottom up. Okay. Jadi whatever it is, hierarchy of command is very important. Kalau misalnya tak ada hierarchy of command, people do not respect. People do not basically do the work. Sebab tu ketua-ketua jabatan, kenapa orang respect ketua jabatan ataupun terpaksa respect? Because they hold certain authority in term of what? In term of kita punya KPI. Jadi mana-mana organisasi kan kita being measured by KPI. Ada, kalau UTM ni even worse. We have marks for everything. Jadi some boss macam mana tak tahu, they have brilliant ideas. They come up with all kind of marks for everything that you do. In such a way, jadi siapa yang ada in control of the mark? Dia ada quality dengan quantity. Quantity tu is a clear cut lah. Tetapi the quantity aspect tu is being given by the ketua. Itu yang jadi masalah tu. If the ketua don't like you, then they will give you the quality of that person tu, daripada 1 hingga 10 tu mungkin dia bagi 1 saja. Dia tak bagi kosong, nanti orang tanya dia, kenapa kosong? Orang tu bisu ke? Tak bercakap ke? Tak bekerja ke? Jadi okey, dia bagi 1. Contohnya. Jadi at the end of the day, that's how the boss basically get in control of everything, because they have certain authority. Benda tu pun penting lah, bukan kita kata tak penting kan. Kalau misalnya boss tak ada authority in term of giving marks, nobody will respect the boss anyway, and nobody will do the works. And who is going to give the instruction? And nobody will listen also. Okay, to a certain extent that things are needed. Okay, and in such a way, hierarchy of command tu supaya kita tak ada percanggahan instruction. Kita ingat tak hari tu bila kita start the COVID-19 tu, kita start with Menteri Kesihatan yang bagi briefing dan sebagainya. And it looks like Menteri Kesihatan Malaysia sekarang ni, dia memang orang yang tak boleh kita panggil deliver in term of speaking. Public speaking dia quite poor. Jadi bila dia bagi cakap tu, dia ada benda yang kadang-kadang tersilap cakap. Jadi people make a joke out of that. Jadi at the end of the day, jadi kerajaan decide. Dia punya orang yang bercakap tu seorang je. Kalau Kementerian Kesihatan, Dr. Hisham. Kalau yang satu lagi, Menteri Datuk Sabri tu. Sabri Cik tu. Itu contohnya lah. Jadi supaya orang tak confuse. Apa-apa pun, if they do not talk about that, then basically that thing might not be true or whatever. Okay, itu contohlah hierarchy of command. Role definition item tu. Role definition ataupun role and responsibility. Okay, seringkali in Malaysia, bila kita dapat surat pelantikan jawatan, ataupun the first time kita get a job, kita dapat satu surat kan, surat kerja lah. That surat sometimes look very brief. Dia kata kita nak start kerja bila, gaji berapa, that's it. They do not define clearly our role and responsibility. Maybe later on they will define, but at the end of the day pun sometimes they do not define. Berbanding organisasi di negara-negara lain, US ke apa, they are very detailed. Your role and responsibility are very clear. Okay. Kenapa penting? Kerana kita nak tahu how we can contribute to the organisation. In what way your contribution will somehow influence the performance of any organisation. That should be very clear. So you know your position, what role you have to play, what are the responsibility, what are the things that you cannot do, you must do, and what not. That is the importance of role definition. Number 3, evaluate outcome, KPI. When we establish organisation ataupun team ataupun group, dia mesti at the end of the day, kita kan sebut sebelum ni dia ada dia punya goal to be achieved. Nobody establish any group, organisation
simply doing nothing. Dia mesti ada. Regardless of informal ke ataupun formal, dia mesti ada benda yang kita nak achieve, dan that achievement have to be measured. To what extent? Sekiranya dia tidak achieve, then we try to evaluate what could be the strength and weakness. Mungkin orang-orang dalam organisasi itu dia are quite new. Mungkin our team is a new team. We have never done this kind of thing before. So what they need basically training. They lack of training. Jadi organisasi ataupun bos dia kena keluarkan resources, duit untuk hantar orang training ataupun bawa orang trainer ke tempat dia, then slowly develop the proper knowledge that we want. Itu contohnya lah. KPI have to be measured. Otherwise, kita tak boleh see fulfillment of kita punya goal tadi. Then, last kali, altering organizational structure. Okay, organization ni sepatutnya dia kena dynamic. Dia tidak misalnya static. Dia tak boleh misalnya static. Static ni maksudnya kalau kita form organization, which basically we are doing routine work, day in and out, that is our KPI, that should be okay lah. Tetapi kalau misalnya we are doing some kind of business, and the business that we are doing is very competitive. Apa business yang very competitive? Contohnya, handphone. Handphone is very competitive business. Every day there are changes. Kita dah lihat daripada company yang well established dulu, Nokia, BlackBerry, yang besar-besar punya company number one in the world, they just suddenly disappearing. Sekarang ni contohnya yang market share Apple, Samsung yang dominant sebelum ni, sekarang ni pun dah, diorang punya share pun dah kurang. Dah keluar pula company daripada China. Huawei, Oppo, Vivo, they are eating a market share. So if organization doing this kind of business, they must be aware of the competitor. Competitor will come up with a new thing. At the end of the day, customer will choose their product compared to yours. So organisasi juga have to make some changes. We do have one topic yang kita panggil management of change. Jadi dia are interrelated lah. So sometimes we need to basically ubah kita punya organizational structure in order to redelegate resources ataupun fokus at the end of the day supaya kita punya strategi tadi lebih menjurus kepada new kita panggil kita kata new challenges. Jadi organisasi dia tak boleh remain static. Okay. Alright, this slide ni ialah datang daripada topik 1B. Okay, 1B saya tak nak cover dia, the whole topik tersebut. Tetapi dia cerita dia punya key topic is about organizational control and then culture. Okay, control and culture. Jadi bila kita establish organization, katakanlah kita dah buat carta organisasi cantik, we place people according to the unit, section and whatnot, that would be good. And then the next step basically we implement the works that we need to do. We need to control so that our structure will remain intact. Kita tak nak misalnya akan berlaku struktur kita tu nampak lemah. Mungkin kalau kita kata contoh orang yang bermain bola, dalam pasukan bola, kan kita selalu dengar dia ada team tadi, dia break up into berapa orang. Kadang-kadang ada forward 2 orang, kadang-kadang ada forward 3 orang, ada yang 4 orang pun ada, bahagian tengah, bahagian belakang. Jadi different, padahal main bola je pun. Main bola tu, benda tu dia punya daripada dulu sampai sekarang, itu je lah main bola kan. Even that thing, structure can be changes. Jadi hanya dia punya kita panggil manager tadi, dia kena strategize. Mungkin di awal permainan macam mana, pertengahan macam mana, kalau nak kalah dia macam mana. Itu yang kita panggil tadi
the changes in structure. Tetapi katakanlah misalnya that structure is good enough, then we need to maintain. We need to maintain supaya that structure do not break apart ataupun kita akan nampak dia punya kelemahan. Jadi we need to control. Control at the beginning of the input ni during planning lah. Ni kita panggil during planning stages. Ni doing the process while things are running, and then output ni ialah dia punya at the end of the day. At the end of the day, it's too late already. What we can do is getting the feedback supaya we can improve untuk our next project. For the current project, dia tak boleh dah. It is too late already. But we can get apa yang kita panggil lesson learned. Ni dalam ISO biasanya kan kita ada CQI, continuous improvement process. Okay, CIQ dan CQI lah, semua benda yang sama lah. Okay, dan lagi satu, kalau kita lihat output ni, control ni, kalau output ni kita boleh lihat kepada dia punya apa tu, KPI tentang financial performance lah, dan segala macam yang indikator yang kita boleh lihat lah, contohnya financial. And then don't forget about behavior. Ini yang lebih critical. Sebab organization consists of, kita panggil people. Okay, people. Jadi people tu yang kadang-kadang they act in such a way yang boleh menyebabkan organisasi tadi berjaya ataupun fall apart. Jadi bila kita control the behavior of people, itu yang kita ada kena-mengena dengan organizational culture. Apa itu culture? Culture dia start daripada behavior. When people basically behave in certain manners, jadi behavior tadi dia akan jadi habit. Dia akan jadi habit. Habit ni lah yang akan membentuk satu culture. Kerana orang sering kata, it is very difficult to break the habit. Betul. A strong organizational culture tadi, sebenarnya dia dah ada good habit of doing things. If everybody is doing the same thing in a good ways, at the end of the day, orang yang baru masuk dalam organisasi nanti, dia akan jadi malu. Bila dia masuk satu organisasi, dia akan jadi malu, bila dia behave in a substandard way. Itu yang contohnya lah, in control. Dan last kali dalam slide yang 1B ni, dia ada sebut tentang culture. What is culture? Organizational culture. Organizational culture ni, dia bukan satu benda yang easy. It has to be developed. It has to be cultivated over a long period of time. And if, for instance, that thing is successful, jadi it's going to stay for very long time. That is good about organizational structure. Value of founder. Values of founder. Founder ni ialah siapa yang buka company tersebut. Contohnya macam Apple tadi. Steve Jobs. Jadi Steve Jobs tadi dia buka Apple. Jadi Steve Jobs, Bill Gates, orang-orang ni ataupun Elon Musk, orang-orang ni dia punya pemikiran dia memang lain pada orang lain. When they open up something ataupun dia migrate to different company pun, new company tu dia akan jadi successful juga. Sebab dia ada satu benda yang mungkin bukan orang biasa ada. Jadi dia dah letakkan a good foundation untuk company tersebut. Jadi apa yang orang lain buat hanyalah ikut dia punya ways of doing thing. Hopefully dia akan jadi very successful. Socialization process. Socialization process ni maksudnya how members in the organization interact ataupun coordinate, work together. At the end of the day, that what makes the organization tadi great. Okay. Lepas tu yang ketiga ialah ceremony and rite. Ceremony and rite ni maksudnya reward system. Bila kita ada dalam kawan-kawan kita yang dalam organisasi tadi berjaya, menghasilkan satu benda yang meningkatkan prestasi syarikat dan sebagainya, jadi company akan reward dia dan kita pun akan ucapkan tahniah
Bukan kita rasa macam cemburu, bukan jealous, dia lagi. Asyik-asyik dia lagi naik pentas, besoknya dia lagi. Itu maksudnya sebenarnya kita kena appreciate dia. Jadi itu contoh promotion of creativity dan sebagainya untuk meningkatkan lagi. Kita panggil performance of organisation. Dan yang last kali, story and language. Story and language ni ialah kita share kejayaan tadi, sama ada kita share dalam bentuk kadang-kadang ada orang-orang tertentu dia ada buat buku, tahu tak? Buku kejayaan dia. Jadi biasanya orang successful people memang akan buatlah buku. Even Maidin pun dia ada buku dia. Dia punya history dia, how basically dia punya supermarket Maidin tu started. Dia start daripada very small store biasa je, kedai runcit, sampailah dia jadi superstore macam sekarang ni. Okay. Jadi itu contoh-contoh how organisation basically share dia punya success story. Dan success story ni, bila kita belajar tentang strategic management, dia ada satu topik nanti, strategic management. Dia ikutlah, kadang-kadang mungkin akan ada satu assignment ke tentang strategic management ni. Nanti kamu akan, kalau student yang sebelum ni lah, saya belum decide lagi. Sebelum yang student ni, sebelum yang saya mengajar sebelum ni, individu ataupun group work ke, dia akan cari satu organisation. Jadi, organisation sama ada Malaysian ke ataupun overseas ke, contohnya lah Samsung ke, AirAsia kalau Malaysia, AirAsia ke, TNB ke, whatever lah, company Malaysia, Maybank ke, semua ada dia punya success story yang diceritakan, yang kamu boleh dapat daripada internet. Ini yang contoh lah story ataupun dia punya lesson learn tadi, people share. And sometimes mana dong? Si Anis, di atas kah? Si Anis sana? Apa sudah jadi? Sometimes okay, sekejap Okay, sometimes this success story tadi, dia ada case study. Case study yang dibelajar oleh pelajar-pelajar mostly macam MBA. Tetapi dalam subjek Principle of Engineering Management ni, Principle of Engineering Management, subjek ni is related to macam kita buat business lah. Tapi buat business dalam konteks engineering punya field. Tapi dia sama je, buat business dalam whatever field, konsep dia sama. Dia akan ada strategic management, dia ada itu ini. Dan sebenarnya topik-topik yang kita belajar ni is about managing an organization. Okay, managing an organization. Tinggal lagi kita lebih kepada engineering punya company lah Okay, benefit of organizational structure. Kenapa kita nak come up with a organizational structure ni? Kerana satu, dia ada reason dia. Satu, streamline operation. Apa maksud streamline operation? Streamline operation ni, kalau kita tak susun kita punya workforce tadi dalam structure ataupun dalam unit, section, department ataupun dalam bentuk-bentuk tertentu, kita takut nanti akan ada overlapping of work. Overlapping. Jadi kalau kita susun ikut structure, kita akan nampak. Kita nampak, group ni you are doing the work similar to the other group. Why can't we simply merge these two group? Ini contoh lah. Ini contoh. Kalau kita tak susun dia dalam bentuk structure, we do not know. Jadi work tu mungkin akan redundant dan kita tak utilize the resources sebaik mungkin. Jadi dia ada isu efficiency lah kat sini. Sebab tu kita susun dalam bentuk structure so that we can see. Yang kedua, improve decision making. Flow of information and sending of information. Information ni sebenarnya dia satu benda dalam zaman sekarang ni, kan kita ada istilah dia big data. Big data.
What is big data? Big data ni is all about information. Orang kata zaman sekarang company yang boleh control information, dia ada whole of information, dia akan jadi very successful ataupun very influencing company. And dia boleh jual data tersebut. Data tersebut boleh digunakan dalam pelbagai kita panggil strategi. Untuk marketing strategi, untuk election strategi ke, untuk develop anything, people need that kind of information. Jadi information flow tadi very important. Kita tak nak misalnya dia punya flow of information tu dalam keadaan yang tidak terurus. Haphazard manners. Kita tak tahu, mungkin information tu has been going down tetapi at the wrong place ataupun at the wrong people. Just imagine, katakanlah seorang pekerja ataupun group of people, they need the information. There are changes of thing happening. Katakanlah contoh dalam construction project. Construction project, kita dah ada drawing. Jadi workers dan sebagainya, kita ikut drawing. Tetapi we didn't know that semalam baru ada meeting dengan JKR dan sebagainya. Contohnya, orang JKR suruh kita tukar. Tukar itu, tukar ini dan sebagainya. Jadi, engineer atau project manager know that thing already. Tetapi dia tak pass the information pada pekerja-pekerja dia. Dia lupakan dan sebagainya. Jadi at the end of the day, orang dekat site dah bekerja. Dia continue the work based on all information. Jadi what would happen? Silat-silat hari bulan dah order konkrit lagi, dah tuang konkrit lagi. Bila dah konkrit, tengok-tengok alamak ini kita kena tukar ini besi dan sebagainya. Habis. So that will be a costly mistake. Just because of the information. Jadi kita nak make sure the flow of information ikut channel yang betul ataupun only authorized person get the information ataupun can disseminate information. And then operate multiple location. What does this thing mean? Okay, kalau misalnya contoh, kita ada organisasi yang kita panggil, contohnya yang simple katakanlah macam KFC, McDonald, Pizza Hut dan sebagainya, they operate multiple change of store. Everywhere in the world, dia ada store yang sama. Kalau kita lihat contoh KFC, itulah ayam dia. Cuma mungkinlah akan ada sedikit, tapi majority ayam dia lebih kurang sama. Because they are doing things based on the same mode of operation. Jadi, kalau misalnya kita nak duplicate, to be efficient, kita tak payah guna konsep kita panggil trial and error. That will be taking too much time. Jadi, apa yang kita buat, kita just duplicate saja. Satu model ataupun satu struktur organisasi untuk satu store kita dah berjaya. Untuk store yang lain yang kita nak buka, contohnya kita nak buka satu store di Skudai, satu JB, satu KL, KK dan sebagainya, kita just duplicate. Jadi dia lebih senang. Jadi kalau struktur organisasi dah bagus, kita boleh duplicate and we are guaranteed to get the same, kita panggil efficiency ataupun kita panggil sukses lah berdasarkan yang itu. Jadi itulah yang dibuat oleh company-company yang kita panggil multinational ni. They just duplicate. Okay, because benda tu dia dah try dekat negara dia dulu, US dan sebagainya. Bila benda tu berjaya, they use the same model. Alright, then improve employee performance. Okay, bila kita buat satu organisasi, kita letakkan orang-orang dia di unit-unit tertentu dan kita ada KPI yang kita boleh measure sama ada performance of the group ataupun unit. Jadi at the end of the day, kita tahu, katakanlah unit tersebut tidak berfungsi sebaiknya, what actually happened? Maybe because individual inside that unit to have some kind of problem. So, bila ada problem, how do we tackle the problem? Ataupun in another situation, katakanlah kita nak promote orang in that particular unit,
Bila kita nak promote orang, orang ni daripada unit tertentu kita tahu. Katakanlah kita sendirilah bila kita start bekerja, kita grade berapa? Grade engineer J41. Lepas tu naik 44, lepas tu naik 48, lepas tu naik 51, 52, whatever. Lepas tu 54, lepas tu jurusan dan sebagainya. If for instance, kalau kita dah ada career path untuk individu tertentu, kita dah tahu dia akan ikut line macam mana dalam satu struktur organisasi. Dia tak boleh misalnya jump line, jump dia punya hierarchy tadi. Jadi untuk orang tertentu, dia sendiri akan tahu. Dia kalau dia nak go for career advancement, what basically he should do using that struktur organisasi. Okay, dia kena ikut dia punya struktur tadi. Yang seterusnya, fokus. Okay, kalau misalnya kita lihat kadang-kadang sering berlaku apabila struktur organisasi tidak kukuh, there are some kind of weaknesses ataupun loophole here and there. For sure, the achievement of KPI ataupun goal tadi tidak akan sampai. Okay, tidak akan sampai. Jadi, seringkali kadang-kadang bos dia kena put dia punya attention ataupun effort in tackling the structure of organisation. Sepatutnya dia tak perlu buat macam tu dah. Dia kena fokus kepada apa yang lebih penting. Contohnya customer ataupun client complain. Kerana client ataupun customer kita itulah yang memberi kepada kita income. Jadi kalau customer asyik complain saja tentang servis kita very poor, tetapi kita pun tak ada masa nak tackle sebab kita duk tackle isu dalaman. Struktur kita tidak mantap. Tetapi kalau struktur kita mantap, we have ample time untuk fokus on the more important things. Ini yang dinyatakan tadi. Why basically we need to have a strong organizational structure? Because it is for our own benefit. Okay, jadi habis on that thing. Organizational chart. Okay, kita nak pergi kepada organizational chart. Organizational chart ni maksudnya carta organisasi. Jadi semua kita dah faham tentang carta organisasi sebab semua kita dah lihat carta organisasi dalam syarikat ataupun organisasi masing-masing. Okay. Jadi carta organisasi tadi, dia ada apa? Contohnya, dia ada vertical linkages. Vertical ni line macam ni lah. Lepas tu dia ada horizontal. Okay. Dia ada horizontal. Vertical ni biasanya isu dia ada kena mengena dengan kita panggil hierarchy of command. Kita bagi instruction mengikut vertical. Kalau misalnya horizontal pula, dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada coordination di antara unit dan sebagainya. Okay? Mungkin kita duduk di section lain, tetapi apabila adanya linkages ni secara horizontal ni, maksudnya ada interaksi. Bukanlah maksudnya kita duduk dalam satu unit tu, okay, we are in that unit, nothing to do dengan orang lain. No. Dia ada interaction dia. Okay. Yang seterusnya, organizational structure ni tadi, dia akan ada objektif dia. Okay. Apa dia punya goal, apa yang nak dicapai. Okay. Lepas tu, akan ada juga tentang structure tadi, dia bergantung kepada size. Size organisasi itu dia akan memainkan peranan. Contohnya, smaller organisation normally will have a flat structure. Dia ada yang kita panggil flat structure, ada tall structure dan sebagainya. Okay. Dan bergantung juga kepada kita panggil competition. Sebab isu dia, kita nak come up dengan strategi untuk make sure yang kita punya objektif tadi dapat dicapai, otherwise our competitor will take over our position tadilah ataupun market share. Okay. Lepas tu adanya relationship. Okay, 4 basic principle during organizational design. Bila kita nak design organizational structure, pertama sekali specialization. Specialization. Kalau kita lihat contoh
very simple organizational chart ni, dia akan ada contoh satu admin ataupun HR lah. Satu ialah finance. Satu lagi mungkin bahagian, kalau engineering ni dia mungkin akan bahagian contract ataupun procurement. Kemudian satu lagi tentang planning implementation, PIM, planning implementation and project monitoring dan sebagainya. Nampak tak? Jadi kita dapati HR dengan finance is totally different field. Jadi kita group orang-orang semua yang berkaitan dengan finance duduk dekat finance. Jadi we can split the unit. Itu yang dipanggil specialization. Okay? So we group according to what people good at ataupun dia punya nature of work tu tadi ialah berkaitan dengan apa. Sama juga macam UTM, kita ada, dulu kita panggil faculty lah, sekarang ni kita panggil school. Sekarang ni kita ada faculty of engineering, bawah tu ada school. School of civil, school of mechanical. Jadi mechanical dengan civil dia totally different field. Okay, tetapi kita groupkan dia duduk bawah engineering. Manakala faculty of architecture dia tak boleh duduk dengan engineering sebab dia dah macam lain sikit. Sebab tu dalam UTM ni dulu kita cuma nak splitkan adanya faculty of engineering and faculty of social science. Tapi unfortunately dia kena ada lagi beberapa sebab ada yang faculty alam bina contohnya, dia macam tak fall into social science pun. Jadi kena tengoklah dia punya nature of work tadi. Lepas tu coordination. Coordination is very important. Kalau misalnya kita duduk dalam satu organisasi tetapi kerja kita duduk dalam satu unit ataupun kompartmen yang tidak berinteraksi, that organisation is deemed to fail. Okay? Semua tempat walaupun kita buat grouping, members basically have to work together. Centralization. Lawan kepada centralization is decentralization. Apa maksud centralization? Centralization, example lah, macam saya ambil macam UTM lah. UTM dulu, kita ada faculty of civil engineering. Bila kita bawa satu faculty, kita can make our own decision very fast. Tetapi sekarang ni, kita dah dijadikan school, manakala faculty pula dia namakan faculty of engineering, comprised of many school. Jadi maksudnya, sekarang ni, kebolehan kita membuat keputusan dah kita centralizekan pula dah kepada faculty of engineering. Jadi dia ada lapis-lapis dia pula. Jadi, kalau dalam kerajaan Malaysia contohnya, centralized ni kita lebih kepada federal. Kemudian kalau misalnya kerajaan negeri itu, kita kata decentralized. Ada benda-benda yang kerajaan negeri boleh decide, ada benda-benda tertentu yang have to get involved kerajaan persekutuan. Contohnya with regard to kita nak buat kerja-kerja ataupun projek-projek melibatkan ruang udara, natural resources, tanah dan sebagainya, dia akan ada lagi decision. Jadi, kalau misalnya kita nak cepat, nak buat keputusan cepat, kita decentralize. Decentralize ni maksudnya kita delegate the authority. Jadi, bahagian-bahagian bawah boleh buat keputusan dengan segera. Tetapi kadang-kadang kita takutlah. Kita takut contohnya ada abuse of power. Sebab itulah adanya sistem decentralized supaya keputusan tu dibuat oleh satu pihak yang atasan saja. Itu contohlah. Jadi whatever it is, benda ni pun akan ada pro and con. Bukan nak kata dia centralized tu bagus sangat, bukan nak kata decentralized pun bagus. Dia ada keperluan. Formalization. Okay, formalization ni maksudnya rule and regulation. Sesuatu organisasi itu dia tidak boleh berjalan dengan efisiennya sekiranya dia tidak ada rule and regulation. Kalau kita ingat di dalam JKR dan sebagainya ataupun kaki tangan awam, kita sering dengar adanya circular ataupun perkeliling. Jadi perkeliling ni banyaklah. Every buka je tahun dah ada perkeliling nombor 1, 2020. Perkeliling nombor 2, nombor 3. Dan macam-macam perkeliling. Mungkin dah beribu perkeliling. Kadang-kadang orang pun dah tak nak tengok perkeliling. Sebab too much. Jadi, what is the purpose of perkeliling? Perkeliling is to control.
to control the behavior of the people ataupun members in the group so that they behave ataupun they do work according to guideline. Kalau tak ada rule and regulation, habis, hancur satu organisasi. Jadi mana-mana organisasi pun memang kena ada. Especially government lagilah kena ada kerana government punya servant sekarang ni dah 1 berapa million. It's a big organisation. How are we going to control? Kalau tidak ada rule and regulation sebagainya, dia memang jadi susah. Jadi dalam pada itu pun, bila dalam kita ada rule and regulation pun, people can always find ways to break the rule. Itu pun memang ada jugalah. Tambah pula kalau dalam satu organisasi yang very loose, dia tak ada banyak sistem. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada type of organizational structure. Contohnya kita ada different type. Simple structure. Simple structure ni contohlah. Di mana kita ada manager, ada employee. Ini mungkin untuk syarikat yang kecil-kecil lah. Ataupun kadang-kadang kita open satu restoran yang kecil. Kita lah bos, kita lah tukang masak, kita lah kita panggil waiter, tukang ambil ni. Di samping tu kita adalah beberapa pekerja. Itu contoh. Jadi dia very simple. Dia ada direct command and direct communication. Yang kedua, functional. Functional ni ialah very common. Mungkin kalau kau orang balik nanti lihat balik carta organisasi kau orang, sebenarnya majority of organisation fall under functional organizational structure. Kenapa disebut functional? Perkataan functional tu datang daripada perkataan ini. Finance, human resource. Function of this department is doing finance. Itulah yang perkataan functional itu datang. Jadi the function of this department is to do human resource. Itu yang disebut sebagai kita break up kita punya structure of organization according to the function of the works. Jadi kita ada finance, kita ada human resource, kita ada project punya department ke, contract department ke, procurement department ke, apa-apalah Nama dia kat sini ada lagi marketing department, operation, R&D lagi. Ini yang disebutkan sebagai function. Dan di bawah dia akan ada sub-sub lagi dia punya anak-anak dia. Sub-sub division. Okay? Jadi bentuk begini yang kita panggil functional organizational structure. Dia ada kita panggil pro and con lah. Pro and con sebagainya. Jadi kamu boleh baca tentang advantages dan juga disadvantages. Dia punya advantages ni, in short saya bagi tahu, yang bagusnya bila kita break up into department unit dan kita letakkan orang tu mengikut specialization masing-masing. Katakanlah kita sendirilah kita bekerja dengan JKR dah berapa puluh tahun. Kita buat kerja yang macam mana? Sebenarnya kita buat kerja yang sama. Bila kita buat kerja yang sama, sebenarnya kita dah masak lah dengan satu benda tu. Kita boleh pejam mata je. Kalau ada budak intern datang nak tanya kita, kita tak payah tengok apa-apa, kita bagi tahu dia ini. Semua dalam kita punya head. Why? Because we have been doing the same thing over and over again for many years. Itu yang dikatakan kita ni expert dalam bidang kita. Jadi bila orang semua expert dalam bidang masing-masing, diletakkan dalam satu organisasi dan mereka ni boleh berinteract, jadi for sure mereka ni boleh mengeluarkan satu produk hasil daripada input yang pakar tadi dengan lebih baik. That is the advantages of functional organizational structure. Company yang ini bukan setakat small and medium, even big corporation macam Boeing, NASA, even government Malaysia pun, kalau kita lihat Malaysian government pun, carta organisasi dia memang lebih kepada functional. Majority of the company lebih kepada functional. Tetapi dia ada disadvantages. Disadvantages dia isunya coordination. Delegation of work, coordination ni kadang-kadang kita susah nak dapatkan, kita nak information daripada unit sebelah. Tapi kalau unit sebelah tu lambat bagi maklumat dan sebagainya, kadang-kadang dia jadi masalah. Itu contohnya kat situlah. Okay. Other than that,
slow response. Slow response ni betul. Kerana isu dia, command datang daripada atas. Jadi big boss dia akan pass the information pada immediate boss, intermediate dan sebagainya. Jadi by the time nak sampai kepada orang bawahan tu mungkin dah melalui berlapis-lapis bos. Ya, jadi kadang-kadang information tadi lambat sampai. Gitu juga dengan feedback. Feedback dia datang pada orang bawahan. Orang bawahan akan bagi feedback pada orang bos dia, immediate boss dia. Dan kadang-kadang immediate boss ni dia mungkin tak bawa kepada bos ni atas kerana nak menjaga reputasi unit dia tadi. Bila bos cakap ada masalah, semua beres, semua okey. Last sekali nanti dia naik pentas, nak naik pangkat lagi. Itu contohlah, ini semua office politik, what we call office politik. Itu di antara kelemahan functional organization. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya ini kita panggil sample division. Kita divide, it looks like functional juga, tetapi kita divide by product. Product. Di mana benda ni berlaku? Biasanya saya tengok lebih kepada manufacturing. Manufacturing organization contohnya macam Samsung, Sony ke, Toyota ke, semua yang company yang buat banyak produk. Contoh macam Samsung lah. Dia ada handphone, dia ada TV, dia ada washing machine, dia ada television, dia ada apa lagi? Macam-macam. Even dia ada division yang kita panggil untuk buat yacht, kapal. Dia ada division untuk buat construction pun ada. Itu lagi dahsyat lah. Kalau misalnya company Sony, dia tak adalah get involved dengan benda-benda yang pelik sikit daripada dia punya core business. Tetapi dia divide by product. Okay. Jadi kenapa dia divide by product? Ini sama juga. Dia ada advantages and disadvantages. Basically untuk resource allocation. Kerana produk handphone dengan produk washing machine, dia punya teknologi dia mungkin tak sama. Kalau kita lihat produk handphone ni, dia punya teknologi lagi cepat berubah berbanding dengan washing machine. Washing machine sekarang ni je lah yang nampaknya ada perubahan sikit. Kalau dulu-dulu sama je lah, jenis yang lebih kurang sama kan. Maksudnya teknologi tu tak banyak sangat lah. Sekarang ni ada sedikit lah dia punya dia pakai motherboard komputer tu, dia ada intelligent washing machine sikit. Okay, itu contohnya lah. Jadi, tetapi whatever it is, teknologi dia tidak begitu cepat berbanding dengan handphone teknologi. Jadi, tujuan dia ialah untuk streamline penggunaan resources kerana different division using different things. Tetapi dia ada isu disadvantages. Duplication. For sure, duplication ni maksudnya dia mungkin isu dia kita boleh share the same resources, tetapi unfortunately bila kita split into different unit, mereka ni seolah-olah macam ada dia punya resources sendiri, dia tak share. Benda yang sama ni sebenarnya berlaku kepada organisasi macam UTM lah. By right, tujuan kita combine into same faculty tadi untuk sinergi. Tetapi for the time being, it does not look as if dia punya energy tu being kita panggil digarapkan dengan sebaik mungkin, kerana asalnya kita ni was being split asalnya. That was how kita punya faculty was being invented. Jadi suddenly you nak merge into itu, dia jadi macam tak berapa kena. Kecuali universiti di luar negara, memang dia banyak bergabung kerana bangunan dia sendiri pun dia melekat-lekat. Dia memang design that way. Jadi it is always easier for them to merge. Kerana they was designed that way. Okay? Itu contohlah isu disadvantages tadi. Masalah duplication of resources dan sebagainya. Okay, ini saya tunjukkan satu contoh lah. Contoh tahun lepas, Sony, dia buat handphone kan. Saya pun pernah pakai Sony punya handphone. Dulu was quite famous jugalah di Malaysia ni. Tetapi at one time dia basically disappear daripada market. Kerana isu competition tadi. Tetapi dia masih ada lagi sekarang ni. Dia tidak begitu agresif lah sebab mungkin dia ketinggalan daripada segi teknologi lah.
Jadi apa yang berlaku, dia dah at loss dia punya mobile punya division. Jadi apa yang berlaku dengan Sony ni, dia merge mobile division dengan imaging. Imaging ni maksudnya kamera ke ataupun whatever lah. Kita kan panggil television ke ataupun speaker ke. They are very good at, Sony still very good at doing sound dengan vision tadi. Jadi dia merge dalam satu unit so that they can share resources. They can share resources, itu satu. Dan lagi satu tentang dia punya balance sheet. Jadi dia tak nampak lah misalnya dia punya mobile tadi sentiasa rugi saja. Bila dia merge tadi, benda tu dia bila dia share resources, dia dapat kurangkan cost. Jadi kerugian dia mungkin tak nampak banyak lah being absorbed. Jadi di dalam balance sheet, dalam division untuk sounds dengan mobile ni, dia nampak positif. Nampak positif. Nampak positif ni penting kerana kadang-kadang isu dia, company-company besar ni, dia kalau dia public listed, dia kena berikan image yang positif. Kalau tidak nanti investor ataupun dia punya market share, dia punya saham-saham semua akan merudum. Itu dia punya strategi tadi. Okay, itu contohlah. How basically dua division tadi dia merge into one. Okay, kemudian geographical. Geographical, kalau kita lihat contoh, kita pun ada multinational yang maksudnya dia ada cawangan di contohnya ASEAN, dia ada cawangan di Middle East, dia ada cawangan di Amerika, North America, South America, Afrika. Itu contohnya bagaimana dia split into geographical. Kerana keperluan di kita panggil region tertentu dia tak sama. Region contohnya ASEAN ni lain sikit. Begitu juga kalau misalnya orang buat kereta pun, North America dia lain. Dia punya kadang-kadang dia ada bentuk dia pun lain. Europe lain. Walaupun kereta yang sama, katakanlah kereta Toyota, dia ada beza-beza sikit. Kerana apa? Di sana dan sebagainya, dia punya consumer demand, dia punya tax structure, insentif dan sebagainya mungkin berbeza. Jadi dia in such a way, they want to customize. Okay, yang seterusnya ialah modern organizational structure. Contohnya ialah matrix. Matrix organizational structure. Matrix ni, dia, kalau kita lihat matrix ni ialah combination daripada functional plus kita panggil functional dengan kita panggil project. Project. Tapi project ni tak ada dalam slide ni. Project. Dalam PMI, Project Management Institute, nama project ni dia panggil projectize. Projectize organizational structure. Jadi apakah organisasi jenis project? Sebenarnya kalau kita bekerja dalam construction, kita dah pernah lihat. Jadi kontraktor yang ada headquarters di mana-mana, lepas tu ada project site dekat KK ke, dekat mana-mana di tempat-tempat yang pelbagai, itulah yang kita panggil struktur organisasi jenis projek. Tetapi yang kita nak cerita ni jenis matrix. Matrix ni ialah combination daripada functional yang kita cerita tadi dengan projek. Okey, kita lihat contoh. Dalam struktur organisasi ni, dia ada functional. Functional ada, dia lebih kepada vertical tadi. Lepas tu pula, dia ada satu lagi yang project manager. Dia ada combination dua. Tapi kalau kita faham, kalau kita jadi dalam organisasi kontraktor, project manager ni duduk dekat site A, satu lagi mungkin duduk kat site B, mungkin different location. Tetapi yang ini ialah di dalam lokasi yang sama, same location. Same location. Lokasi yang sama. Ini contoh saya bagi contoh. Ni contohnya kita buat projek mana ni kita ambil contoh yang ni. Yang ini
Carta Organisasi KLIA. Masa dia buat KLIA yang pertama. Bukan sekarang KLIA 2 kan. Masa dulu, awal-awal dulu. Saya pernah pergi visit during dia punya site work. Kebetulan ada student yang buat internship. Saya pergi melawat dia. Masa tu, earthwork je. Nak masuk jalan tu pun separuh mati. Sebab semua jalan tanah merah kan. Okay, during that time, I remember bila saya tanya student tu tentang dia kena produce report, I remember that dia at that time 1996 1996, 1994, 1996 itu dia buat projek KLIA ni. Dia dah gunakan metric organizational structure. Okay, long time ago. Sebab memang benda ni ada dalam kita punya teori pun. Okay, contohnya metric organizational structure. Kalau kita lihat, kita buat airport ni, kita ada bangunan. Contohnya sini kita ada work to be done, site preparation, runway and apron area, central area, perimeter road, utilities. Yang ni dia punya, kita panggil kawasan-kawasan ni lah. Sebab dekat airport ni kita kena build main terminal road, kita ada cargo area, kita ada runway, kita ada control tower. Itu contoh. Dan di setiap contohnya control tower ataupun runway ataupun main terminal building, for sure dia ada kerja-kerja yang sama. Contohnya site development and control survey, betul tak? Dia juga ada safety health environment, betul tak? Document control, procurement control, planning dengan administration. Jadi maksudnya dia akan ada dua manager. Manager yang jaga runway and apron area, satu manager. Manakala untuk yang site development and control survey ni pula akan ada satu manager. Jadi contohnya dekat titik-titik ni yang saya lukis titik-titik ni, inilah yang disebut sebagai matrix. Bila ada dua line yang bertemu, kalau dulu-dulu kalau kamu perasan kita panggil dot matrix. Inilah perkataan matrix. Matrix ialah apabila ada dua line yang kita kata intersect tadi, itulah matrix. Jadi, katakanlah saya duduk dalam dot ni. Saya sebagai engineer, saya kena report duty pada manager untuk jaga central area dan juga manager yang buat site development dengan control survey tadi. Sebab orang yang site development dan control survey, dia akan ada resources dan dia akan turun di setiap area yang memerlukan mereka. Apa tujuan matrix organisation ni? Tujuan dia ialah untuk share resources. Advantages dia ialah untuk share resources. Okay, resources kita tak nak membazir. Kita develop satu unit tersebut dia ada semua resources yang diperlukan, orang, mesin dan sebagainya. Tinggal lagi mana-mana tempat yang perlukan khidmat dia akan turun. Jadi dalam erti kata lain, dia tidak ada masa macam free time lah. Bila ada free saja, dia mesti akan ada kerja dia di tempat-tempat lain. Jadi ini contohnya untuk optimize resources. Tujuan kita buat begini. Jadi sebenarnya, banyak projek-projek di Malaysia, kata kalau kita nak bangunkan kampus universiti baru. Dalam satu kampus universiti baru, dia kan ada banyak bangunan. Banyak bangunan, banyak jalan, banyak apa semua nak kena buat. Jadi katakanlah contoh piling. Okay, piling diperlukan untuk bangunan blok A, blok B, blok C dan sebagainya. Jadi kalau dalam konteks ini, kita boleh tukarkan kepada piling. Ini contoh piling. Piling ni akan ada satu manager yang jaga piling dengan dia punya mesin-mesin, dengan orang-orang dan sebagainya. Apa yang dia perlu buat, dia akan turun ke blok A. Blok A pula akan ada satu project manager yang jaga. Mungkin blok A ni besar punya kompleks lah, bukan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil tak payahlah seorang project manager. Jadi dia akan control project A itu daripada mula sampai siap, tetapi dia perlukan input daripada piling, daripada manager-manager yang kita splitkan itu. Itu contoh matrix organizational structure. Tetapi dia ada dia punya disadvantages dia. Disadvantages dia ialah contohnya conflict of interest, berlakunya perebutan resources di antara
area A, area B dan sebagainya. Kadang-kadang semua masing-masing nak fulfill KPI masing-masing. Sedangkan kita yang duduk dekat dot ni tadi mungkin tersepit. Kerana kita ada dua bos yang kita nak kena jaga. Kita ada dua reporting dan kadang-kadang dia menambah beban. Cuma tinggal lagi ada pro and con tadi. Pro and con tadi dia lebih kepada efficiency of resources dan mungkin berlaku penyematan kat situ, tetapi disadvantages dia daripada segi dua reporting tadi lah. Okay, modern organizational structure. Okay, sekarang ni pukul 9.30, pukul 10. Kita take short break dalam 5 minit ke 10 minit ke. Siapa nak pergi minum kopi ke, kita ni dululah. Alright. Ya, Doktor. Ya.